हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी को खुशामदीद। इस वक्त हमारी दुनिया में लगभग 50 से ज़्यादा मुस्लिम देश मौजूद हैं। इन सभी देशों की ज़मीन पर वक्त वक्त पर बहुत सारे बड़े छोटे, अच्छे बुरे हर तरह के लीडर पैदा होते रहे हैं। मगर अगर बात करें इस पिछले 50 से 60 सालों की, तो इस पूरे दौर में हुई मुस्लिम दुनिया में जिस नेता ने सबसे ज़्यादा शोहरत और सबसे ज़्यादा ताकत हासिल की थी, वह कोई और नहीं बल्कि सद्दाम हुसैन थे। वही सद्दाम हुसैन कि जिन्होंने एक लंबे वक्त तक इराक़ देश पर राज किया था। इसी दौर में सद्दाम हुसैन न सिर्फ इराक़ के ही सबसे ताकतवर नेता थे, बल्कि दुनिया के भी सबसे ताकतवर नेताओं की लिस्ट में उनका नाम टॉप पर आया करता था। शोहरत के मामले में भी उसी दौर में शायद ही कोई ऐसा नेता था जो कि सद्दाम हुसैन को टक्कर देता हो। मगर फिर अमेरिका देश की तरफ से उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े और ख़तरनाक इल्ज़ामात लगाना शुरू किए गए, जिसके नतीजे में पहले तो जंग हुई, बाद में सद्दाम हुसैन की गिरफ़्तारी हुई और आखिरकार 30 दिसंबर 2006 को उनको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि सद्दाम हुसैन को जिस दिन फांसी दी गई थी, इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक उस दिन जिलहिज्जा की 10 तारीख थी, यानी वही तारीख कि जिस दिन मुसलमान ईद मनाते हैं, वह भी वही कि जिसमें मुसलमानों के यहाँ कुर्बानी दी जाती है। इसके अलावा एक हैरान करने वाली बात यह भी है कि सद्दाम हुसैन की फांसी शायद इतिहास की इकलौती फांसी है कि जिसको पूरी दुनिया में शेयर किया गया था, यानी जिसकी फांसी की पूरी प्रोसेस को दुनिया ने अपने आँखों से देखा था। हर इंसान सद्दाम हुसैन की फांसी को उस दौर में अपने मोबाइल पर या फिर टीवी की स्क्रीन पर देख रहा था। आपको बताते चले कि सद्दाम हुसैन को फांसी से पहले जेल में कैद किया गया था, तो उनकी हिफाजत के लिए उनके ऊपर 12 स्पेशल कमांडो फोर्स तैनात किया गया था। यह 12 स्पेशल कमांडोज थे कि जिनको बहुत सारी फ़ौजों से सेलेक्ट किया गया था। ये सारे के सारे अपने डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट माने जाते थे। मगर हैरानी की बात यह है कि जिन स्पेशल कमांडोज़ को सद्दाम हुसैन की हिफाजत के लिए रखा गया था, वही कमांडोज़ खुद सद्दाम हुसैन के दोस्त बन गए थे। इन्हीं 12 सिपाहियों में से ही एक सिपाही ने सद्दाम हुसैन के मौत के बाद उनके ऊपर एक किताब लिखी थी। इस किताब के अंदर ऐसे ऐसे खुलासे किए गए थे कि जिससे पूरी दुनिया हिल गई थी, क्योंकि इस किताब में सद्दाम हुसैन के बारे में हर वह चीज़ लिखी गई थी कि जिससे पूरी दुनिया बेखबर थी। और आज इस वीडियो में हम आपको उसी किताब की ही कुछ चीज़ें बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें कि इस किताब के राइटर ने लिखा है कि जिस वक्त हम लोग सद्दाम हुसैन को उस टीम के हवाले कर रहे थे कि जिस टीम को सद्दाम हुसैन को फांसी देनी थी, तो उस वक्त हमारी पूरी टीम के आँखों में आंसू थे। हम में से बहुत सारे सिपाही बुरी तरह से रो रहे थे। इसके अलावा राइटर ने ये भी अपने ही साथी यानी एडम का हवाला देते हुए लिखा है कि हमने कभी भी सद्दाम हुसैन को जालिम और कातिल इंसान के तौर पर नहीं देखा, बल्कि हम दोनों तो उन्हें अपने ग्रैंडफादर के तौर पर देखा करते थे। इसके अलावा राइटर ने यह भी लिखा है कि सद्दाम हुसैन के आखिरी दिनों का जो रवैया था वो हद से ज़्यादा नरम था। उनके रवैये से कभी ऐसा नहीं लगता था कि यह किसी दौर में एक कठोर तानाशाह रहे होंगे। आपको बताते चलें कि इस किताब में यह भी खुलासा किया गया है कि सद्दाम हुसैन को मीठा बहुत पसंद था और आखिरी के दिनों में उन्होंने अपनी फेवरेट एक्सरसाइज को भी नहीं छोड़ा था। अलग अलग तरह के खानों को टेस्ट करना उनका फेवरेट काम था। सद्दाम हुसैन के आखिरी दिनों में ज़्यादातर वक्त गुजारने वाले अमेरिकी फ़ौजियों ने ही इस बात का खुलासा किया है कि सद्दाम हुसैन ने अपने आखिरी वक्त में जब उनको फांसी पर ले जाया जा रहा था तो एक कोट की मांग की थी, यानी उन्होंने कहा था कि मुझे पहनने के लिए एक कोट दिया जाए। यह मांग उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार की थी। आखिरकार वहां मौजूद लोगों ने सद्दाम हुसैन को कोट पहनने के लिए देना पड़ा। जब उनसे यह सवाल किया गया कि आखिर वह अपने आखिरी वक्त में एक कोट क्यों पहनना चाहते हैं, तब सद्दाम हुसैन ने जवाब दिया था, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा सर्द पड़ रही है। हो सकता है जब मुझको फांसी के फंदे पर ले जाया जाए तो सर्दी की वजह से मेरा जिस्म कांपने लगे और इसको देखकर मेरी कौम यानी इराक़ के लोग यह ना समझें कि उनका लीडर
موت کی ڈر سے کانپ رہا ہے۔ دوستوں، صدام حسین کے آخری وقت میں ان کے ساتھ رہنے والے سپاہیوں کے مطابق وہ اپنی زندگی کے آخری وقت میں بہت زیادہ سکون میں تھے۔ صبح اٹھ کر انہوں نے سب سے پہلے اپنے پسند کا ناشتہ کیا، اس کے بعد وضو کر کے نماز ادا کی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ اپنے بستر پر بیٹھ کر پھانسی کا ایگزیکٹ ٹائم کا انتظار کرنے لگے، اور اسی بیچ ہی انہوں نے بستر پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ دوستوں، ان کے ساتھ رہنے والے سپاہیوں کا کہنا ہے کہ اس وقت میں صدام حسین بہت زیادہ مسکرا رہے تھے، اور یقیناً یہ مسکراہٹ امریکی سینکوں کو بہت زیادہ کنفیوز کر رہی تھی، کیونکہ ان کو حیرانی تھی کہ پھر ایک انسان اپنی موت سے چند لمحے پہلے اتنے زیادہ سکون اور اطمینان میں کیسے رہ سکتا ہے۔ دوستوں، پھانسی ہو جانے کے بعد صدام حسین کی باڈی کو ایک فوجی ہیلی کاپٹر کی مدد سے تکرت شہر یعنی اسی گاؤں میں پہنچا دیا گیا تھا کہ جس گاؤں میں صدام حسین کی پیدائش ہوئی تھی، اور وہاں پر ہی ان کی باڈی کو دفنا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس کے اوپر ایک مقبرہ بنا دیا گیا تھا۔ تب سے لے کر آج تک ہر سال 28 اپریل کے دن ہی یہاں پر بہت سارے لوگوں کی بھیڑ جمع ہوتی ہے، کیونکہ یہ صدام حسین کی سالگرہ کا دن ہوتا ہے۔ اس دن جمع ہونے والے لوگوں میں بڑے لوگ اور ساتھ ساتھ اسکول کے بچے بھی شامل ہوتے ہیں۔ حالانکہ آپ کے نالج کے لیے بتاتے چلیں کہ صدام حسین کا مقبرہ ہمیشہ ہی سے ہی ووادوں میں رہا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں اب عراق کے زیادہ تر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ صدام حسین کے مقبرے میں ان کی باڈی موجود نہیں ہے۔ ان کی باڈی کو بہت سال پہلے ہی نکال لیا گیا تھا۔ ان کی باڈی کو ان کی قبر سے نکالنے کے بارے میں الگ الگ رائے رکھی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ جب سن 2015 کے قریب عراقی فوج اور ISIS کے بیچ میں لڑائی شروع ہوئی تو اسی لڑائی میں ہی صدام حسین کی مقبرے کو تباہ کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی لاش بھی اسی قبر سے غائب ہو گئی تھی۔ جبکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ایسے سیاہ سنگٹھن جو صدام حسین سے زیادہ نفرت کیا کرتا تھا، اس نے صدام حسین کے مقبرے پر بم سے حملے کر کے ان کی باڈی کو قبر سے غائب کر دیا۔ جبکہ بچے ہوئے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ صدام حسین کی باڈی ان کی قبر سے ان کے کسی دشمن نے غائب نہیں کیا تھا، بلکہ ان کی خود کی بیٹی حالہ جو جارڈن میں رہتی تھی، وہ اپنے ایک پرسنل پلین سے چپکے سے عراق آئی تھی، اور عراق آ کر انہوں نے اپنے والد کی قبر سے ان کی باڈی کو نکال کر اپنے ساتھ جارڈن لے گئی تھی۔ حالانکہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ صدام حسین کی قبر کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوا ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو